ජර්මන් වල සිට පැමිණ මෙම තරඟයට සහභාගී වූ තරඟකරුවන් කණ්ඩායම තමයි ජර්මන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කණ්ඩායම. මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්නේ ජර්මන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ පිතිකරුවන් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙන අවස්ථාව. තවත් ඉතාම තියුණු තරඟයක්. මෙම තරඟය සන්රයිස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් සියල්ල සූදානම් ආරය යවීමට. පන්දුවට පහර දෙන්නේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ තෙලේබන්. පළු පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මකයි. දක්ෂ පන්දුවක්. පළු පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීම අවස්ථාවක් නැහැ. දක්ෂ පන්දුව යොමු කරනවා ප්‍රබත් පුන්නජීවිසිට. පාරවල් වල try කරන්නේ නැහැ මෙයා නිකන් ඒ ලකුණු දෙක දෙකම ගහන්න හදන්නේ. පාරවල් ගහන්න try කරන්නේ එයා. උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අවාසනාවන්ත ලෙස ගිලියන උඩ පන්දුව එමගින් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරනු ලැබුවා. ලකුණු 2යි. තුන්වෙනි පන්දුව ඉතාමත් දක්ෂ පන්දුවක්. ඉතා දක්ෂ ලෙස ප්‍රබත් පුන්නජී ඔහුගේ පන්දුව යොමු කරනු ලබනවා. පිතිකරු අසීර් තත්ත්වයට පත් කරනවා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රබත් පුන්නජී විසින්. පන්දු 3ක් අවසානයේ 1 ලකුණක් පමණයි ලබා දුන්නේ. තවත් හොඳ පන්දුවක්. 4 සීමාව පසු කරනවා. ලකුණු 4ක්. පන්දු 4ක් අවසානයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5 දක්වා ඉහළ යනවා. எல்லாம் பேட்டிங் கிரவுண்ட் அண்ணா ரெண்டு எண்பது அவன் அரியல் அடிச்சு விட்டான் 80. පළු පන්දු වාරේ ලාස් බෝල් තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. පළු පන්දු වාරේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5යි. உங்களோட வந்து படி யாரு உங்களோட வந்து තවත් දක්ෂ පන්දුවක්. 1 ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරනු ලැබුවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6යි. இவனும் வர இருந்தது அவன் போன இவங்கெல்லாம் ஃபைனல் අවසාන පන්දුව. උඩ පන්දුවක්. රැක ගන්නවා ප්‍රභාත් විසින්. දක්ෂ පන්දු වාරයක් යොමු කර ලබනවා. පසියා මෙයාර මෙහෙන් අල්ලලා ගන්නවා. නටනවා. දැවැන්ත පාරක් එල්ල කරනු ලබනවා. ලකුණු 6ක්. 6 සීමාව ඉතා පාසුවෙන් පසු කරනවා. දැවැන්ත පාරක් පසුදුගේ පළමු පන්දුවට. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12යි 12. බොබා කියලා ධම්ම ගන්න කලින් බොබා. ඉස්කේ 33යි. ඔව් එය වයිට් පන්දුවක්. no 6 V6 වයිසේ no සමාවෙන්න ලකුණු 6ක්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12යි. තවත් විශාල පාරක්. පසියා බලලා දානවා පසියා. 6 සීමාව පසු කරනවා.
පසුදුගේ පන්දු පිට පන්දු දෙකකට දැවැන්ත පාරවල් දෙකක් එල්ල කරනු ලැබුවා. ජර්මන් ෆ්‍රෙන්ච් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා විසින් පන්දුවට පාර දෙන්නා විසින්. සාර්ථක පන්දු යැවීමක් නොවේ. පසුදුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18 දක්වා ඉහළ යනවා. දෙවනි පන්දු වාරයේ තුන්වෙනි පන්දුවේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවත් විශාල පාරක් හය සීමාව පසු කරනවා. පිට හය පාරවල් තුනක් දැවැන්ත හය පාරවල් තුනක් එල්ල කරන ලබනවා පසුගිය පළවෙනි පන්දු වාරයේ පළමු පන්දු තුනදී. සංඛ්‍යාව 24 දක්වා වර්ධනය වෙනවා. හය පාරවල් දෙකක් සහ හතරේ පාරක් එල්ල කරන ලැබුවා පසුගිය පළමු පන්දු තුනදී. තවත් විශාල පාරක් ඉතාමත් පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගන්නවා ජර්මන් ෆ්‍රෙන්ච් කණ්ඩායමේ පන්දුර පහර දෙන්නා විසින්. අසාර්ථක පන්දු යැවීමක්. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතුරු තිබෙනවා දෙවනි පන්දු වාරේ. තවත් විශාල පාරක් එල්ල කරනවා. හයේ සීමාව පහසුවෙන්ම පසු කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. අවාසනාවන්ත ලෙස පිට දැවැන්ත පාරවල් එල්ල කරනු ලැබුවා පසිදුගේ පන්දු වාරයට. මේ වන විට ලකුණු 28ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ඔහුගේ පන්දු 5ක් තුල. අවසාන පන්දුවේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අවසානයේ ඔහු උඩ පන්දුවකින් දවා ගන්නු ලබනවා ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවා. ඉතාමත් විශේෂ කඩුල්ලක් දවා ගන්නු ලබනවා පසිද්දු විසින්. අවසාන පන්දුව ඔහු මැනවින් සිතා යොමු කරනු ලැබුවා. එමගින් උඩ පන්දුවකින් දැවි ගියා ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවා. පන්දු වාර දෙකක් අවසානයේ ජානක ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 34යි. තාක්ෂ පන්දුවක් එක් ලකුණක් සදා ප්‍රතිභාර ගොල් ලැබුවා. ලකුණු 35යි. ලකුණු 35යි ලකුණු සංඛ්‍යාව. රෝෂන් තවත් දැවැන්ත පාරක් උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්නවා. ලහිරු මදුශංක විසින් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. තවත් දෙවනි කඩුලක් දැවී යනවා මේ අවස්ථාවේදී ජර්මන් ෆ්‍රෙන්ච් කණ්ඩායමේ. සංඛ්‍යාව ලකුණු 35යි. තවත් විශාල පාරක් උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. හය සීමාව පසු කරනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 41 දක්වා ඉහළ යනවා. පිට දැවැන්ත පාරවල් එල්ල කරනු ලැබුවා. තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා තුන්වෙනි පන්දු වාරේ. විශිෂ්ට පන්දුවක් යොමු කරනු ලැබුවා. එංගඩා හලෝ තුන්වෙනි කඩුල්ලක් දැවී යනවා මේ අවස්ථාවේදී. ලකුණු 41ක් තිබෙදී දක්ෂ පන්දුවක් යොමු කරනු ලැබුවා ජානක විසින්.
அல்ல சரிங்க சொல்லுங்க යාලා ඊයේ 3යි අද 3යි. ඔව් පන්දුර පාර දීමට පැමිණියේ නිදර්ශන් නවක පිටිකරුවා. යාරත් ඒකම දෙනවා. ආව් එම කඩුල්ලත් ආපසු හරවා යැවීමට ජානක සමත් වෙන මේ අවස්ථාවේදී පළමු පන්දුවේම ක්‍රීඩාංගණය වෙත හරවා යවනවා ජානක. இதான் மாதிரி தான் அவங்க பந்து விடுவாங்கல்ல அவங்க நல்லா கட்டுரு போடுவாங்க பப்பு ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 41යි කඩලු 3ක් දෙවි. දෙකක් දාන්න දාන කෝකත්. ආව විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් මේ අවස්ථාවේදී ජානකගෙන් දෙවනි කඩුල්ලත් දවගනු ලබනවා. පන්දු දෙකක් තුල ඔහුගේ හැට්‍රික් පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතුරු ඔහුගේ පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා. ඊළඟ තරගාවදී වලී පළමු පන්දිය ඔහුගේ හැට්‍රික් පන්දුවක් ලෙස හතරක් දුන්නා. කමොන්. හැඳින්විය හැකි. ඔව් මේ විශිෂ්ට පන්දු යවන්න ජානක ඉතා විශිෂ්ට පන්දු ව්‍යාපාරයක් යොමු කරනු ලැබුවා. ஒரு ஒரு நிமிஷம் முடியல தெரியுமா ඔව් ජර්මන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් පන්දු රැකීමට පිටියට පැමිණෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. अरे 10 मिनट पर्टिकुलर की है हां 10 मिनट मेडिकल पर्टिकुलर Hey, can you take a presentation in Tamil? Just update how many runs he get? No? He get? அவங்க தெரிஞ்சு Tamil. Okay? அவங்க 42 கோல் அவுட் 3 ஓவர் ஆமாம் இப்பொழுது ஜெர்மனியின் பிரான்ஸ் டீம் அவர்கள் துடுப்பாட்டக்கலையிலிருந்து 41 ரன்னில் சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருக்கிறார்கள். இப்போ அடுத்த துடுப்பாட்டத்துக்காண்டி சன்ரைஸ் டீம் பிரான்ஸ் சன்ரைஸ் டீம் அவர்கள் என்பதற்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆமாம், இது பிரான்சின் பிரெஞ்ச் டீம் அணி கழகத்தாக நடத்தும் பிரான்ஸ் கழகத்துக்குள்ளான கிரிக்கெட் சுற்று போட்டி, மென்பந்து கிரிக்கெட் சுற்று போட்டி. ஆமாம், இப்பொழுது சன்ரைஸ் கழகத்தில் இருந்து துடுப்பாட்ட வீரராக நமக்கு Pasindu and Chaturanga. ஆமாம், பசிந்து அடுத்தாக சதுரங்க அவர்கள் இருவரும் சன்ரைஸ் கழகத்தின் முறையாக துடுப்பாட்ட நிலையில் ஆடுகளத்தில் நுழைந்திருக்கிறார்கள். ஆமாம், பாப்போம் யார் போலர் கணேஷ். ஆமாம், பிரான்ஸ் ஜெர்மன் கழகத்திலிருந்து முதலாவது பந்து வீச்சராக கணேஷ் அவர்கள் சசிந்து அவர்களை நோக்கி ඔව් මුලින්ම පන්දුර පාර දෙන්නේ පසිදු සහ චතුරංග පැමිණෙනවා සන්රයිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. පන්දුර පාර දීමට මුලින් පන්දු යවන්නේ who's ball? ගණේෂ්. ආව් දැන්ත පාරක් පළමු පන්දුවට ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. අසියා ඕකම තමයි යන්නේ දිගටම. ஆமாம், முதலாவது பந்து வீச்சில் முதலாவது 6 ஓட்டங்கள் சன்ரைஸ் கழகம் அணி. ஓண்டா எங்கடா எத்தனை முடியும் අර ආසියා வேலைக்கு ஓடியா நாங்கள் පළමු පන්දුවට ලකුණු 6ක් දැන්ත පාරක් එල්ලගුණ ලබනවා පසිදු විසි. அவங்களுக்கு இருந்தாங்க செகண்ட் ரவுண்ட் அவங்க நடுவராக சாந்தன் அவர்களும் ஓ வீட்டி அவர்களும் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் கழகத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பையில அவங்க ஆமாம், இரண்டாவது பந்து வீச்சு. ஓ ஆமாம், இரண்டாவது பந்து வீச்சில் வேலைக்கு வாடா ආව් හතරේ සීමාව පසු කරනු 10යි. ஒன்று இன்னும் நாங்கள் தெரியல கணேஷ் அவர்களின் மூன்றாவது பந்து வீச்சை விஸ்வக் எல்லாம் எல்லாம் நல்ல தந்தாங்க අසියා තව එකක් තියෙනවා.
තවත් දක්ෂ පන්දුවක්. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දු දෙකක් තුල ලකුණු 10යි. ஆமாம் மூன்றாவது பந்து வீச்சில் படத்தில் விக்கெட் கீப்பர் அவர்களின் முனையில் சென்று விட்டது. 3 ball 10 ரன் ஓட்டத்தின் நிலையில் சன்ரைஸ் அணி. ஆமாம் இது තවත් දක්ෂ පන්දුවක්. ஒரு நழுவ விட்ட பந்து வீச்சு. 4 பந்தில் 10 ஓட்டங்கள் நிலையில் சன்ரைஸ் அணி. வசீகரன். වසීකරන්. ඔව් දමිල බසින්න අපිට විස්තර විචාර ගෙන වෙන්නේ නසියරා. තවත් දක්ෂ නිවේදකෙක්. තවත් දක්ෂ පහරක්. උඩ පන්දුව දක්ෂ ලෙස රැක ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. දැවි යනවා. ஆமாம் පළමු කඩුල්ල පසිද්දුගේ දැවන්ත පිති හරඹය නිමාවට පත් වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී අවසානාන්ත ලෙස. උඩ පන්දුව ලබා දෙමි. ஆமாம் முதலாவது பந்து ஆடுகளத்தில் நுழைந்திருக்கிறார். அதேமாதிரி கணேஷ் ஜெர்மன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டீம் கணேஷ் அவர்களின் இறுதி பந்து வீச்சையும் கணேஷ் දැවන්ත පාරක් එල්ල කරනවා අවිෂ්ක පළමු පන්දුවේදීම ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. ஆமாம் கணேஷ் அவர்களின் இறுதி பந்து வீச்சில் 6 ஓட்டங்களில் சன்ரைஸ் அணி துடுப்பாட்டத்தில் எழுதுகின்றது. மொத்தமாக ஒரு ஓவர் முடிவடைவில் 16 ஓட்டங்கள் சன்ரைஸ் அணி எடுத்திருக்கிறது. bowling பப்பு. ஆமாம் ஜெர்மன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அணியின் அடுத்த பந்து வீச்சாளர் பப்பு அவர்கள் வீசுவதற்காக ஆமாம் பப்பு அவர்களின் பந்து வீச்சு கட்டர் வீசுவதாக அணியில் ලකුණක් සඳහා පැතිමාර්ගොන ලැබුවා. ஆமாம் பப்புவின் பந்து வீச்சு திறமையாக இருக்கின்றது. 1 ஓட்டங்களின் விக்கெட் கீப்பர் முனையால் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. මල්ලි ඉවර කරලා වෙන්න. ஆமாம் இதில் பிரான்ஸ் கழகம் அவர்கள் நடத்தும் கிரிக்கெட் சுற்று போட்டியின் நடுவராக பதவியேற்றிய சாந்தன் அவர்கள் எழுச்சி டீமின் சாந்தன் அவர்களை இப்பொழுது மாற்றியிருக்கிறார்கள். அவருக்கு அடுத்ததாக ஒரு மெச்சிருக்கிறதால அவரை அழைக்கின்றார்கள். ஆமாம் இப்போ புதிதாக நடுவராக வந்திருக்கிற மாமா என்று அழைக்கும் ஜெகதீஸ்வரன் அவர்கள், துஷியந்தன் அவர்கள். ஆமாம் பைட் பந்துவா. இது ஒரு அகல பந்தாக நடுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. பப்பு அவர்கள் 2வது பந்து வீச்சு அகல பந்தாக நடுவராக இருக்கிறது. அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 18. තවත් දැවන්ත පහරක් අය සීමාව පසු කරනවා. ඉතා පහසුවෙන් පසු කරන ලබනවා දැවන්ත පහරක් අවිෂ්ක කුමාරගේ පිත්තෙන්. ஆமாம் சன்ரைஸ் அணியின் துடுப்பாட்ட வீரராக அவிஷ்க குமார் அவர்களின் 2வது 6 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பப்பு அவர்களின் 2வது பந்து வீச்சில் பேர்த்திய நம்பரை போடுவேன்னா
Danu, 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 6 run போட்டியா? நன்றி நடுவர். තවත් දක්ෂ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 24ක් ලබා තිබෙන මේ අවස්ථාවේදී සන්රයිස් කණ්ඩායම எவ்வளோ அடிக்கணும் 42 அடிக்கணும். இன்னும் 42 எத்தனை அடிக்கணும் வந்து 24 எத்தனை ஒரு இப்போ ரெண்டாவது ஒரு 4-5 கோல் போட்டாங்க லாஸ்ட். අතරංග ලකුණු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තාක්ෂය ලෙස පන්දුවක් යොමු කර ලැබුවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 25යි. පන්දුවාර තවත් පන්දුවාර දෙකක් තුල ලකුණු 18ක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි. සන්රයිස් කණ්ඩායමට තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා තුන්වෙනි පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අවිෂ්ක පන්දුර පාර දීමට දක්ෂ පිතිකරු පාලම පන්දුවටම දැවන්ත 6ක් ලබා ගන්නවා. අවිෂ්කගේ පිත්තයි ක්‍රියාත්මක කරන මේ අවස්ථාවේදී අවිෂ්කගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි. ඕනෑම තරගයක් උඩු යටිකුරු කර හැකි පිතිකරුවෙක් තමයි අවිෂ්ක. සන්රයිස් කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු පන්දු 11ක් තුල ලකුණු 12ක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි සන්රයිස් කණ්ඩායමට මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. මම හිතනවා අය අපහසු ඉලක්කයක් නොවේ සන්රයිස් වැනි දවන්ත කණ්ඩායමකට. අවිෂ්ක වැනි අවිෂ්ක චතුරංග වැනි ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවන් සිටින තවත් විශාල පහරක් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. පිට 6 පාරවල් දෙකක් එල්ලකුණු ලැබුවා අවිෂ්කගේ පිත්තෙන්. පන්දු 3කින් තුන්වෙනි පන්දුවාරේ පන්දු 3කින් තවත් පන්දු 9ක් ඉතුරුව තිබෙදී සන්රයිස් කණ්ඩායම දැවන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබනවා ජර්මන් ෆ්‍රෙන්ච් කණ්ඩායමට එරෙහිව. අවිෂ්කගේ ප්‍රහාරාත්මක පිතිආරම්භය හමුවේ ජර්මන් ෆ්‍රෙන්ච් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් විශාල පසුබැසීමට ලක් වෙනවා. එමගින් සන්රයිස් කණ්ඩායම ඉතා පහසු ජයක් අත් කර ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ දෙවනි තරගයේ. මේ තමයි ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරු අවිෂ්ක.
ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. බොහොම ස්තුතියි. තරගයේ ජය සන්රයිස් කණ්ඩායමට.